So, lagyan na natin ng alugbating ang ating salmon na dory na nilagyan natin ng oyster sauce. Ayan. Ayan, guys. Ayun. Yummy to, guys. So, takpan muna natin, guys. Ayun. Takpan muna natin. Ayan, guys. Tingnan natin, guys, kung pwede na. Taran! Ayun. Pwede na siya. Ayan. Yum, yum. So, okay, guys. Pwede na siya. Ulamin. Bye, guys.